Aram chak so masakan dengan sang sare gital ko video ni bakna. Lagi men dal ni topik te one video delete ka gaman nak ni channel ni video ko mari ki man plugin mo. Ancing yani gaman kam dak ye video sekiran gen. Ay ada video sekiat pada mai dak ye ancing yang ni YouTube channel ni video delete ka gaman ko man gen re mo. Sekarang ba question na simang ni comment sang ko aga teng ni. Ay brother mai ki na antang ni channel ni video delete ka gaman ko man plugin sai angadin dita million ungjok chum adin dita views ungjok chum to ye man plug sa nama chum ay sekiat sang da ada video pang pada manjana simang dik yang na comments ka mo dem dal din na simang na nga ya topik ni gumra bai nga ndak imang na simang ni YouTube channel ni mo na sung ni Gmail ni video delete ka gaman ko man plani khatha de blongin ultra ongja ningra ongja ne bani gumna simang na nga kanap tinga aya video na simang na proses ki sa konga misok andak tas kinga ya proses ko na simang jar ken chimda haide na simang man plani chance pa donga aro man pluja gen chimoba okede mai kya kan gen guarantee kan man jamo uri gman na simang na mungsanga for example na simang glass bi gman ko na simang dok pi gman ko na simang thari thai ni bomo na song join ka thai ni bo na simang man gen ma man jawa ma option nake anchingni YouTube channel ni video delete ka gman ko man na gata ba blongin ningraung jamo uni gaman ya proses blongin raka aru ya humat plana gata blongin ninga dingtang proses angko jakka gen chimong ba one mekiakan gen bisong ni nakna wat jani bon plon jani krisa wadi ong aigam uni gaman mangsa proses tonga na simane proses ko skiat gen uni gaman bibin mo anchang video mai ba taki strike rang man gen chimo de mai ba copyright rang man gen chimo de mai ba bisong ni community ni gida anchang strike rang ko man gen chimo da anchang bibin video ko delete kai galamo ndage mungna anching ni YouTube channel ni video ko delete khani jamano anching ko strike ka barang ko wan gamang hamo uni ma anching wa video ko delete khai galbe biamo bibin basak bor copyright chani gaman anching delete khai gala andi ba copyright chagen simang bana simang delete khagi jana simang donno no ayachim mo mamung jawade copyright ong ba baina nak ni views rangsa na simang ni je ko ngi jama subscriber rangsa gapanchi ri angen mo je ya music ni ba je ya content ni owner chim wa owner ni link onasa chungmotan channel onasa dangni je man gani rang bari anggen mo uni gmana simang biben delete ka matam de arongan thangba matam video rang ko de skango delete ka rang ba dongamo ndeba jibong bo angana simang na angau napte nigen na simang ba ya process ko jar ke ni bo mangen ma manjaw ma guarantee kanap de manja na simang na 100% ong idanga kana takta manja deba mai ba rakina simang na aida bisong on plna ba donga ba video ko ba na songni channel na bisong forward ka plna ba donga je ka ngi je refund ka plna ba donga mo uni gmana simang ye process ko jar ke nibo aida mando de mangen manjori manjawa ande bena simang guarantee kana be wana kana trainga ande bena simang mai dakaba ye ko process ko jing jar ke nangena jing feedback kana kata nangen mo bisong na ui atna gata nangen suppose my reason asel my ne asel na ara wa video ko delete ka achim ba wa video ko na ara gala hachim wa video ko na ara thari achim mai muksong aniyo my reason ni gman muksong ani gman na ye video ko thari na ara delete kai gala ha na simang bisong na description na simang feedback kana gata nanggen andak emang na video this blongin process this simple nga na simang dengkang tang website rang chin simang napang na kata nang jawa one two amo process te di ba simang na wana gana tinga na simang na salgani ba khanda khogrek pri ba salgani ba salgatam bat kapa salbri na simang uno na kangkang na songni email na mamang bisongni reply dongjagen simong de na simang manthai jawa hani chanchebejo di ba na sungna bisong haida email kapulgen mo email kagen degam nakni wa video ni nakni wa video je video kun delete kai galachim wa video ni link kun ba title kun manna gata nangen mo unosa blongin simple ongen deba na awa cham video nakni delete ka gamni title ko aro nakni wa video ni link ko mangen simong de blongin altruane easy nga nakna bisong on play gen je ko bagan bo na bisong ko feedback ka chokonon bisong na wiat chokonon nakna wa video ko on play gen mo ande bo wa video ko chamni link ko aro title ko na manja gen chimo de hide on titi problem na bodonga aro nakni URL je ko gan gen chim nakni YouTube ni nakni channel ni URL aro menggetam proses tongani yanone kapatna nanga baut na nanga
nangni YouTube channel ni URL link mo ndage mangna gni parong jok nangni wa video delete khagamani ni title wa title ko na blog video bong khan je rakpa memes video bong bo je rakba tutorial ba technical ba je rakba video bong china mo andage mna wa video ni title ko manna gatana gen je video ko na upload ka inga chem wa upload kamteng somoyo wa title donggen ba mo na wa title na au no de title nangni video de title ko don tel gen nanga ma syam yan dakpa ni gaman yan dakpa chiri ainga dakpa ni gaman dalis kyatinga yan dakpa title donggen wa title ko na simang manna gatana gen gani gabane wa title ko manna gatana gen wa title ko na simang wa description no pic kamatung gapat na gatana gen gatham ko parong jok je nakni video delete khagpa video thari gaman ko delete khai gal gapa nakni channel ni link ko na wa video ni link ko manna gata nangen gatham ko badine yan mong gatham donga skang gapa nakni channel ni nang YouTube channel ni URL link gani gapa rong jok nakni je video delete khagaman ni title mo gatham gapa rong jok je nakni video delete khagaman ni link ko manna gata nangen mo Degi mana ya mungkin tamu na simang onat na mangen cuma di bisung na description feedback karena mangen cuma orang nang na kanta kau diberi nangga salsa rangi gisepun ba kanta sarang ni gisepun nang na wa video ko onat lagi ne. Degi mana wa video ni link nang ko na aman jagen cuma de aidan asal ketam salbri ba salbunga salbri de kena signa nang na bodonga unu nang na haida bisung email kagen mo reply kagen o reply kam batungo maiko bisung akan atta Uguna song answer ka chakna gata nanggen chungmodan email ka chakna gata nanggen reply kana gata nanggen mo na gemengna ansing ya proses ko kain yang na simang nang altu mi sokata mo mane ke feedback kana gata nanga badi au feedback kana gata nanga na simang wa feedback ko khang pan daudi na simang ma sokpa mo URL link aruna sungni video ni title ko aro link ko manjagen simang de mamung jamo ya mangani ko manjagen simang na simang sa process tu na simang ya ko takna gata mangen na sungni URL link na sungni channel ni URL link ko na simang copy kai ra sing bos khang ba copy kai ra emna Taudi yano link ko gapatim na ching anga dakani gaman ya video ko delete ka ache anga ya video ko nang pla ang no thaibo anga recover kana menga nani degi na simang gapat na kata waro na simang bisong na gawa wiat na YouTube ni mandirang na wiat na kata nanggen mo degi na ching jol ching ya proses ko kangi ni na ching feedback kai ni na mo mai ko mongen na simang badak ni bo mo ha ching jol beblem ge jan ching screen record na dauri bana screen record na simang na misokot ken screen record ko ningon na simang full screen ni na joton ka bo maina na simang ni phone ping ching na badong amo sakan digum tela ha ching tawde ribas kana mo screen record na tawde skang pana sungni YouTube ko na simang open ka ching bo YouTube ko open ka bo mo dagi na simang yano chon gappa icon ko jakra chi kha ma on kinga YouTube ni logo nang YouTube ni logo ko yano step na kata nangene Yano step at mo. Yano step at ni jamano na simang nanga offline sa misukot tinga, di ba offline online option na mo. Kusak ko jakrachi setting ni icon ko nakinga. Ya setting ni icon ko na song step na katananggen. Jakrachi pak noksik ko kusak ko nakinga mo. Offline ba option na ya, online ba option na ya. Uni gaman offline ng upa mamngong ja, online gatan ngaya mo. Tadi setting ko step at ni jamano kamachi na scroll down ka bo. Scroll down ka tu na simang yanon kinga send feedback ka bakun kinga mo salim sokot na yan send feedback ka bakun kinga ko daw ni step po daw din na simang na ya process re bagen daw di yanon na simang da jana badunga yanon get started ka badunga ya get started ka bako step at na kata nang gene uni jamano na simang ko adita permission allow kana nang nabadunga yano allow one time access ke badung amo ya ko daw din song allow kana gata nang gene ya permission ko allow ka bo ya no step at po ne ya no step at ni jamno ya process daw din na song na riba mo daw di ya no na simang ni URL ko sumotan YouTube ni link ko channel ni link ko na simang onak tanang jawa kamachi shot na gata nang gen daw di ya no na simang gapat na gata bo wiat na gata nang gen ya no badia video ko na ara delete ka achim sung region ko na simang yano thala chingbo mo anga angni video delete ka gaman ni gaman anga banggija thalat na kata skinga na simang english chi sina nang gene garo chi shu din ko accept ka jomo wani muna song ni ska kata na sung na kata na sung english word chi shepo yan no gapat po mo angni
nantani gaman talat singbo uni jamano video na simang talat nakta nanggene mai dakaba video na maini gaman tariachim ya video ko maini gaman delete ka achim na simang yana talat nakta nanggen uni jamano angni video delete ka gaman angni channel niko anga recover ka thena gata aming achim na simang talat nakta nanggen ang na maini gaman ya video ko delete ka ya ko talat po anga ya video ko ndake ongani gaman strike ongani gaman strike manani gaman copyright manani gaman anga delete ka ha dalo anga ya video ko recover ka thena aminga chim na simang thalat na gata nanggen uni jamano na simang title man gen chim ode angni video delete ka gaman ni title ara nimna na song title konbo uni jamano angni video delete ka gaman ni link ara nimna simang ya video ni link wan simang yeno onbo uni jamano na simang link dongjagin simang ode na simang donaibo de link dong ode na simang ya gana tagatta na simang yeno gapata gata mangen mo ona gata mangen uni jamano angni YouTube channel ni link ara nimna na simang link ko na songni URL link ko bujok uni jamano de na simang yeno send katna sanai geno kapan dak nangani dongja uni gamana song thalat sing bos kang pamo uni jamano na song yeno logo kon kinga ya ko step atak tananggen mo yano step ina simang mail card po mo send card po uni jamano salgatam salbri ba 24 hours ni jamano asong na bisong reply ka again ne reply ka again wo reply ka jokono na simang bisong na reply ka kantas kana nanggen mo tadi ma sinok pa mo sakantikon mutela na simang ya proses ko jar kini bo